Alright, en español. Ok, voy. Cuando ustedes digan. Ya. ¿Ya? Ok, es César en la playa Crash Boat de Aguadilla, Puerto Rico. Le voy a hacer el ruido del delfín. Ahora el delfín yendo para atrás como en SeaWorld. Ahora a Pacino en Scarface. Say hello to my little friend, you know the cockroaches, you know what I mean? Are you looking at me, man? What's the matter with you? I'm Tony Montana, man. You mess with me, you mess with the best, you know what I mean? Hey, Chichi, don't forget the yayo. Está bien, ya bien.